बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को जारी रखिए, हौसला अफजाई होती है। और आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो आपने देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो भी हजरात हैं, जो भी लोग आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर आप अपने जायचा बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये दिए गए नंबर्स के ऊपर आप लोग जो है वो कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो एक फ़ी है वो पे करके बुक कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप फ़ोन पर मुझसे कंसल्टेशन जो है जायचे की वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए जो है वो जो हमें डे टू डे मसाइल पेश आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात इस तरह के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके सिलसिले में भी आप जो अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट है वो रिज़र्व कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। इसके अलावा वीडियो शुरू बाकायदा करने से पहले आपकी खिदमत में मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट है वो आपके साथ बात करनी होती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, मगर ना तो ये कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, ना कोई आसमानी इल्म है, और ये सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता हुआ, प्रोबेबिलिटीज़ पे बेस करता हुआ, डॉट कनेक्टिंग पे बेस करता हुआ नॉलेज है। और ऑलरेडी जो मतलब प्लैनेट्स की ज़बान में लिखा गया होता है, जो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, उसको रीड आउट करके आपकी खिदमत में एक रिज़ल्ट जो है वो पेश करने की कोशिश मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसे होता है कि रीडिंग्स जो हैं वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, 100% कभी भी नहीं होती, बल्कि 100% सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं पता। ये गैब का इल्म नहीं है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। तो इसको वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको इस एंगल से आप देखा कीजिए कि एक रहनुमाई जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको गाइड कर देता है कि इस तरीके से यहाँ पे मुड़ जाएं, ऐसे चले जाएं, तो आप ऐन मुमकिन है कि अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं। तो ये इल्म भी इसी तरह का जो है इल्म है, और इससे ज़्यादा जो है इसको समझना वो फिर शिर्क में चला जाता है। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है, पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो दाल है या चे है, तो भी आपका बुर्ज हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मैंने अर्ज़ किया मुश्तरी है। और इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपका और हमारा ताल्लुक़ जो है, जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही हमारा खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा, मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाते रहें। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या राफ़िओ की 3 तस्बीहात इस हफ़्ते अपने रूटीन में रखनी आप लोगों ने, बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं आप दीजिए, खाने पीने वाली अशिया जो आप दे सकें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। पाइसियंस जो हैं दे आर वाटर साइंस, ठीक है, पानी यानी आबी बुर्ज है, तो जज्बाती हो जाते हैं टाइम्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जज्बात की रॉ में आके कई दफ़ा डिसीजंस जो हैं वो गलत भी हो जाते हैं। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि आप अपनी जज्बाती तबीयत पे काफ़ी हद तक काबू जो है वो पाते हुए नज़र
آئیں گے لوگوں کو بھی اور آپ خود بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو ریلیشنز آپ کے اگر کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ انسٹیبل تھے، وہ اس ہفتے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے، پازیٹیو رویے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے بحال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور مستحکم بنیادوں کے اوپر وہ ری اسٹیبلش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل ہیں نا لائف کے، وہ خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خود بخود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے بزنس پارٹنر یا آپ کے لائف پارٹنر کی کوآپریشن جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کا کاروباری ماحول یا آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ پرسکون رہتا ہوا نظر آئے گا۔ مقاصد بہت سارے ایسے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، وہ ان میں اللہ کے حکم سے کامیابی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ مالی مسائل کا بھی بہت حد تک جو ہے نا آپ کوئی ان کو مطلب کم کرنے کا پلان یا خاتمے کا پلان جو ہے مالی مسائل کا، وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو پائسینز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ سیر و سیاحت کا اگر کوئی پلان آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس پہ بھی عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک خوشگوار یعنی ایکسپیرینس جو ہے زندگی کا، یہ آپ کی جو سیر و سیاحت والا پلان ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ لوگ اگر اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وسائل بھی اللہ تعالیٰ ضرور پیدا آپ کے لیے کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوور تھنکنگ سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات جو ہیں جن کے اوپر آپ پہلے ہی ایکسٹرا تھاٹ اپنی دے چکے ہیں، وہ اب حل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وقت کو ذرا تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ آپ لوگ نیک نیت لوگ ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں، مگر رشتوں کے حوالے سے نیک نیتی اور جو خلوص ہے اس کا پھل وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ جگہوں کے اوپر آپ کو ڈپلومیسی سے بھی کام لینا پڑ سکتا ہے، تو اس سے حالات میں جو مثبت تبدیلی ہے وہ بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں پہ ڈپلومیٹک ہونا ہے وہاں پہ ڈپلومیٹک ضرور ہو جائیں۔ ڈپلومیٹک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ بات نہیں کرنی ہوتی، کئی جگہوں پہ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس حساب سے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انرجی لیولز کا ایشو تھا آپ لوگوں کو ہیلتھ میں کہ لو ہو رہے ہیں، کام کا اسٹریس آپ کو زیادہ محسوس ہو رہا تھا، تو اس ہفتے ذرا تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ ریلیکسڈ ہیں، اور انرجی لیولز جو ہیں ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو لگے گا کہ کافی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ بوکھلاہٹ میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ بوکھلاہٹ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ورڈ ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ لوگ ذہنی طور پہ ماشاءاللہ اتنے کہنا چاہیے زرخیز ہوتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام آپ نے لینا ہے۔ ایسی سچویشنز آ سکتی ہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، اس ہفتے میں بھی پاسبل ہیں کہ کچھ ڈیسیژنز آپ نے فوری لینے، تو وہ بوکھلاہٹ میں نہیں، بڑے کول اور کام طریقے سے لیتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر اس کے ریزلٹس بھی وہ پازیٹیو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔